When artists come into Argentina, they always say that the Argentinians are insane. They have the best concerts ever there. Es que sí. Nosotros todo lo cantamos. Te das Right. cuenta cuando vas a la cancha. Tenemos eso, lo vivimos al máximo. Me preguntaban mucho también por la religión. No sabemos en quién más creer y creo que en el único que creemos es en Messi. El fútbol es nuestra religión. It doesn't seem that unsafe. Would I be wrong in saying that, or is my take generally okay? Mira, en mis experiencias, el ser cuidadoso no es suficiente. Welcome to the Club Argentina podcast, where every week I speak with Argentinos in an attempt to learn their language, culture, and what it's like to live in Argentina. This is a unique podcast where I speak in English and the guests speak in Spanish, so it's easier to follow the conversation, but we also get the benefit of hearing real Argentinian Spanish. In this episode, I speak with Menta, a singer and songwriter who is born and raised in Buenos Aires, Argentina. We speak about the songs and artists that every foreigner should know before going to Argentina, and we also speak about life in Argentina compared to life in North America, like topics around social life and safety. Also, after every podcast, I go live with the members of my community and we break down this conversation line by line so we can add more Argentinian vocabulary to our vocabulary, and we can also learn to communicate better with the Argentinos around us. Link is in the description if you want to check that out. Without further ado, enjoy this conversation with Menta. What's up, guys? Marcus here, back with another podcast. Today, we are speaking with Menta. Menta Music. Say hello. Buenas. From what I understand, you like music. Could you tell me a little bit about, first of all, where you grew up in Argentina, if you're straight 100% porteña? Bueno, sí, soy 100% porteña. Crecí acá en Buenos Aires y sí, crecí hasta mis 24 años más o menos. Viví acá en Buenos Aires, en Capital. Y sí, y hago música desde hace ya unos 5 años más o menos que empecé a lanzar mi propia música, pero hago música desde siempre. And exactly where in Buenos Aires are you from? ¿Qué barrio? Se llama, nadie lo conoce, pero se llama Montecastro. Okay, where is that? Queda entre Devoto y Floresta. Oh, okay, so down there, bottom left. And is that where you're living now as well? Es donde estoy ahora mismo, sí. Yeah. Okay, so how about we start talking about a little bit of the music culture in Buenos Aires? I myself am not a musician at all. I am not talented in music whatsoever. I have lots of family members who like music. But the question is in Buenos Aires, how important is the music culture? Is there a really heavy culture of people getting into music, or would you say it's not one of the first things people think of when they speak about Buenos Aires? A ver, no sé qué tan subjetiva puede ser mi opinión siendo artista, Right. pero como argentina yo creo que la industria musical argentina ha tenido gran importancia a lo largo de los años. En su momento con Spinetta, con Charlie, con Cerati, con todos ellos. Y hoy en día capaz con otros géneros, pero aún así con artistas argentinos como María Becerra, Emilia, Tini, Tuki, que se han expandido a niveles mundiales. Entonces creo que es muy importante. Yeah, absolutely. First of all, are Emilia and Tuki still together? No tengo idea. No, don't know. For me, it's like Emilia is so beautiful, right? Beautiful singer. Por Dios. She's with this guy, Tuki, who's got... Anyways, different story. At first there, you mentioned a couple of artists that you said were very important to Argentina. Charlie, Sí. I think it's Charlie Garcia is one of them. So one of the biggest problems I have when I go to Buenos Aires is, because I grew up here in Canada, right? I cannot connect at all when it comes to music because everything is foreign to me. I don't know who like the biggest names are. Could you give me a little like rundown of who some of the most important artists are? For example, you said Charlie Garcia. You named 3 off the top of your head there. If you could let us know, and then we can start listening to some of their songs, and the next time we go to Argentina and they're playing their song, we're not like wandering around like we don't know what's going on. We can actually connect a little bit better. Sí, no soy tan buena conectando el artista con las canciones, como que tengo que escuchar la canción para reconocerlo, Right. pero y también creo que me salté a un artista que viene de mucho antes, aunque no estoy 100% segura si es argentino o uruguayo, pero que es Gardel,
que es Okay. quien representa el tango argentino. Hay una canción, de hecho, que se llama Mi Buenos Aires Querido, de Gardel, que es un tango muy conocido. Después, bueno, avanzando un poco más en el tiempo, eso, tenemos a Cerati. eh, Charly García tiene un montón de temas, pero ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Eh, Después Soda Stereo, Persiana Americana, es una Right, de las right. canciones más conocidas. Trátame Suavemente también, también de Soda Stereo. Me estoy olvidando de un montón, hay un montón que No, I get it. marcaron I get it. esa época, pero And mentioning Soda Stereo, I saw that Dua Lipa was in town, and she sang one of their songs, and everybody. That's one of the songs that I know because it's obviously a very big song in Argentina. But speaking of Dua Lipa, speaking of when artists come into Argentina, they always say that the Argentinians are insane. They have the best concerts ever there. es que sí. Why is that? Is that just because the Argentinians are just so energetic and they love to party, or how come there's just so much energy? Do you know? Creo que es una mezcla entre ser latinos, que considero que los latinos somos muy apasionados en lo que hacemos, como que sí, somos muy intensos. Right. Más que sí, he escuchado y doy fe, volviendo también un poco conectándolo con la pregunta que me hiciste de la importancia de la música acá. Nosotros todo lo cantamos. Right. Te das Right. cuenta cuando vas a la cancha Yeah, a of ver un course. partido de fútbol, todo lo cantamos. Eh, entonces, sí, como que tenemos eso, lo vivimos al máximo. Y si la música que vamos a ver nos gusta y la disfrutamos, sí. Yeah, and you said vivimos al máximo, and I always say that about the Argentinians. It's like you live every day like it's your last day, right? Every day counts, and that's obviously I think that's because there's a lot of instability. You never know what's coming tomorrow. Exacto. But speaking about the soccer chants, this is always a big question I had. I went to go see La Selección. I went to go see them play contra Bolivia, and I saw En Messi score el- 3 goals. I saw and ¿En la Copa sí. América? Ok. It was the qualifiers. It was last November or October or something like that. Okay. But my biggest regret is that I couldn't sing along with everybody singing the songs. It's like everybody knew that everybody knows the same songs to sing. The only one I know is El que no salta es inglés. That one I understand. But Okay. how do you guys know all the songs? Like do you just grow up singing the songs, or are there like famous songs that everybody knows? How can you all be in so much unison singing here? Bueno, capaz me voy un poco por las ramas, pero estando en el extranjero, me preguntaban mucho también por la religión. ¿Cuál es la religión que existe en Argentina? Y creo que parte de esto que mencionabas, que hay tanta inestabilidad, ya, o sea, no sabemos en quién más creer y creo que en el único que creemos es en Messi. El fútbol es nuestra religión, digamos. Y la verdad es que sí, igual debo admitir, yo como argentina no me sé las canciones de cancha. Con suerte me sé las del mundial. No soy tan consumidora del fútbol, pero en general sí, acá crecemos con el fútbol como parte de nuestra cultura. Entonces, sí, es normal que de repente tu papá te lleve a la cancha de chica y te hagas del equipo de fútbol de tu papá. Entonces ya empieces a llenarte de esa cultura, de las canciones. I imagine every team has their own little chants and that. Do you partake in the soccer? Should I say soccer? That feels wrong. Do you partake in like the football festivities? Do you have a specific team that you go for, or just more la selección, just football in general? Do you know? A ver, yo soy de River, sin Okay. embargo, no miro ningún partido de River. Es Right, o right. sea, por ser de un equipo. Ahora, la única vez que sí miro los partidos es cuando juega Argentina. Ahí sí. Me too. And it's very intense. I have to pick a team, right? I obviously grew ¿Todavía up no here lo in Canada. elegiste? I'm a little bit more River, but I'm not dead set, you know? Okay. Because they say you have to pick based off of your family, right? You just go with the team that your family has.
But Por my eso. family in Argentina, they're not that much into soccer, to be honest with you. So I feel like I have the option to choose. And when I said that on my Instagram, everybody got mad. Like all the Argentinians said, "You're insane. They're gonna kill you for saying that," which I guess is true. But I want to be able to pick a team that I feel, And so far, River is it's looking ¿Fuiste pretty good. I like it. I like it. al Monumental, que es la cancha de Yeah. River? ¿Y te It's pasó beautiful. algo? It's yes. That was quite something. That was like, to be honest with you, that was an insane experience. We were watching La Selección. I didn't go to watch River, but you can still feel it, right? And I think that's the Sí. biggest the biggest stadium in South America. That one. Creo que sí, que es de los Yeah. más grandes. So speaking on the topic of music, right? I was saying I don't know any of the songs. I feel left out when I am, for example, am at a soccer game, or if I hear some music on the street and everybody's dancing to it. The boliche. When us foreigners, when us outsiders go to the boliche, it's really, really hard because we don't know any of the Spanish songs, and they play more than just reggaeton in the boliche. I hear cumbia, I hear cuarteto, and I want to ask you a little bit more about the importance of each of them. I know reggaeton, obviously Bad Bunny, which those songs I know now. I've made sure to know those Sí. ones. But then you go and you hear cumbia and you hear cuarteto, and there's different ways of dancing them all. So could you tell me a little bit about, first of all, reggaeton in Argentina? I know there's a little bit. Reggaeton it's not the main music, right? You guys have so much Claro. more than reggaeton, and then when people talk about Argentina or South America, they just assume reggaeton is that it. But Claro. could you tell me a little bit more about, is there like a disconnect between what we think of South America, is reggaeton, is it the main form of music? A ver, en mi interacción con gente de lo que sería Norteamérica, o mejor dicho Estados Unidos, sí, capaz hay una cultura, hay un concepto más global de lo que es Latinoamérica. Como que no es tan conocido, por ejemplo, esto, que existe, que cada país tiene su cultura distinta, que el español no es el mismo, por ejemplo, lo cual eso influye mucho también en la música, porque justamente desde mi punto de vista lo que hace tan particular el reggaetón es el acento. Que no es el mismo de un colombiano, de un puertorriqueño, es lo que para mí hace lindo el reggaetón. Por eso capaz acá no es tan, digamos, como que no nace de acá. En cambio, sí, el cuarteto, como mencionabas, que viene de Córdoba, y que tenemos a Rodrigo como rey del cuarteto, digamos, eso, se siente más nuestro. Por eso también, como creo yo cuando voy a un boliche, me parece muy importante la música, y que no me pasen solo, por ejemplo, electrónica o solo reggaetón. Como que me gusta también que pasen canciones que se puedan bailar. Right, so you mentioned Cuarteto is the Córdoba. So I guess the Cordobeses, they have Fernet and they have Cuarteto. Those seem to be their things. Sí. And I also hear that they have a potty mouth. They like to swear a lot. Those are the things I've heard about the Sí. the Cordobeses. How much do you know about Cuarteto? Like I can't think of a Cuarteto song. What makes a song Cuarteto? Should a foreigner learn a lot more about Cuarteto before coming to Argentina? Yo creo que es muy importante, sí. De hecho, he intentado enseñarle cómo bailar, porque tiene una manera muy específica de bailarse. It's like, Yo siempre digo, like, flipping pancakes. right, okay. por este paso, que viene también de otro artista que es muy conocido del cuarteto, que es la Mona Jiménez, que fue quien hizo este pasito, digamos, si estoy en lo correcto. Pero sí, lo poco que te puedo decir, lo poco que sé del tema de qué define lo que es el cuarteto son los tiempos, que es como más rápido. Okay, so we should learn Cuarteto before coming to Argentina, so that when they play it in the boliche, which they do, which I've experienced, then we know how to actually dance to it. The next one I want to ask you about is Cumbia, because I know Cumbia is also one that is mentioned all the time, Sí. but I don't think it's specifically Argentinian, right? It seems to have ties much more around South America.
Sí, con la cumbia lo que sucede es que hay distintos tipos de cumbia, tanto en Argentina como en otros países. Hay cumbia colombiana, creo que hay cumbia... en Argentina, por ejemplo, hay santafesina, si no me equivoco, creo que es correntina también, como que hay de distintas provincias, distintos tipos de cumbias. Eh, pero sí, también esto lo tenemos muy presente, y no solo en los boliches, creo yo, sino en las juntadas familiares. De hecho, siento que para mí el concepto de las fiestas argentinas eh, es esto, es la mesa navideña llena de gente y capaz cumbia de fondo o cuarteto. No puede Mm. faltar un fernet, las comidas, digamos. Entonces, sí. Very important, because I know there's two cumbia songs. I think they're cumbia. I could be wrong. You have El Amor de Mi Vida, which I really like that song, and I think she's an Argentinian singer. María, Yeah, I think so. I think that's ok, the creo one. que sé cuál es. El amor de mi vida. Sí, de María. And then you, of course, also have the one from Emilia, Perdóname, or what's Ok, it called? That one's sí. banger as well. It's amazing. Esas son buenas, pero considero que como la mayoría de las cosas que son de la vieja escuela, hay mejores. Así como te Okay. puedo decir que, por ejemplo, ahora Daddy Yankee sacó una sesión con Bizarrap, que está buenísima, pero no se compara con los orígenes de Daddy Yankee, ¿se entiende? Right, yes. Okay. Entonces, me encantan las dos canciones, las bailo muchísimo, pero hay mejores. Could you give me some examples that I would be able to go and look up and start listening to, so that when I come down, I'm ready to Sí, tengo perform? grupos de cumbia para recomendarte Let's hear y 'em. para que Ready. escuches sus canciones. Give it to me. Los Palmera. em, Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Los Palmera. Ráfaga. ¿Qué más? Hay un montón. Ay, no se me viene a la cabeza ahora. That's Amar Azul. okay. Esos tres creo que son de mis favoritos. Amar Azul, Okay, Los beautiful. Palmera y Ráfaga. Okay, so those ones are what we have to know. So we have to know Sí. some cuarteto. We have to know some cumbia specifically from that group there. And then, of course, when it comes to reggaeton, so many of us, I'm not a Shanky, but the Shankies come, los canadienses vienen, y we're just lost in the club, you know? We can't connect, we can't dance properly because we don't know the songs. You know, when Mr. Brightside comes at the clubs here, that's when everybody goes crazy. What I noticed is, you know Mr. Brightside, the song? No. How does it go? Now I can't. Tengo en la punta de la lengua. I can't think of it. You would know ¿Es it. en You would know it inglés? for sure. Yeah, it's by the Killers. I really want. You would know it. Okay. Anyways, I have to continue. Anyways, it's a Bueno. song that when it comes on, like everybody goes crazy, right? Everybody starts dancing and everybody's like so excited and singing along. Can you think of any songs that come on in Argentina where everybody just wakes up and everybody's singing, it's almost all the songs, to be honest with you, but what are the songs that come on in the boliche that just wake everybody up, you know? Yo creo que todo lo que es, como te decía, old school. Todo lo Okay. que es de la época, de los orígenes de, por ejemplo, Wisin y Yandel, que no son argentinos, pero todos los orígenes de Wisin y Yandel, Daddy Yankee, me sale, sí, Zion y Lennox, que son todos cantantes de Centroamérica, que son quienes, creo yo, crearon el reggaetón. Right. Like the early 2000s, Exacto. something like that, right? Those songs hit. Es que And then I incluso noticed, con lo que es el pop, en boliches donde capaz pasan más música pop como Britney, cuando pasan música de esa época, de los 2000 más o menos, ahí es cuando siento yo que explota. Como fue okay. la Belle Époque de la música. Okay, beautiful. And also have to mention, of course, anytime a Bad Bunny song comes on, everybody goes crazy. That's of course another one. But También. you guys are much better at boliches down there. And anyways, okay, so that's good. Now we're learning things.
because my goal here is that I don't want people to feel that disconnect, right? But let me ask you a little bit more about you now, because it's interesting. So you said 5 years ago you said that you started getting into music a little bit. It sounds like a little bit late. Like my sister, for example, she's done music since she was like this tall, you know. How come only 5 years ago that it really awakened? La realidad es que hace 5 años empecé con mi propia música. Empecé a lanzar mis propias canciones. Pero música, como decía, desde siempre. Tengo fotos de muy chiquitita con micrófono en mano. Pero sí, con mi propia música recién hace 5 años. And I saw in one of your reels that you mentioned that your grandma was the musician in the family. Am I correct? No era música, era artista, pero pintaba. And how did that inspire you to get into music? Were you very close with your grandma? No sé si fue lo que me inspiró. La verdad no sé si fue lo que me inspiró, pero sí, eso, la reconozco como la única artista en la familia, porque cuando me pongo a pensar esto como, che, ¿de dónde vino? No sé. Claro, no, siempre esto, me gustó mucho la música. De chica me gustaba mucho la comedia musical, todo lo que es Broadway, los shows en Nueva York, Hairspray, de todo. Y de ahí también se empezó como a desarrollar una intención mía de ser una artista como más completa, que pueda cantar, bailar, actuar. Okay. So what are your goals when it comes to music? Do you want to release more songs and be seen more worldwide, or what to you means like things are working out? Sí, tengo pensado lanzar muchas más canciones. Para mí esto recién empieza. Right. Y la verdad es que mi objetivo, mi meta, no creo que esté puesta en ser conocida a nivel mundial. Siento que eso es solo un paso hacia mi meta, que es poder conectar con más gente, pero con el objetivo de ayudarlos a ellos, de que mi música sirva como herramienta. Yo en mis canciones intento poner como todos mis aprendizajes, o sea, ninguna canción es de una historia inventada, todos son cosas que yo experimenté, crecimientos, cosas por las que pasé. Intento escribir, cuando escribo las canciones, con mucha conciencia, porque eso es lo que quiero, que bueno, lo que a mí me sirvió, que capaz le sirva a alguien más que esté pasando por esa situación. Entonces, ese es mi objetivo, que mi música sirva de herramienta y que pueda acompañar a quienes conecten con ella. Entonces, siento que cuanto más conecten, mejor, pero ese no es el objetivo. No, I hear you very well, actually, because yes, music is like, nothing is better than when an artist is singing exactly how you feel, you know? It's that's the best feeling that there is that you can sing along and you can feel the lyrics coming from their soul, you know, and it helps people. It really does. It helps people who are feeling sad to sing along with somebody else who's going through the exact same thing, or when, you know, you're hyped up and you get to sing a song that just makes you feel good. Well, how about do you have some examples of you know, some of your songs, a story that you went through and that you wrote it into a song? Like, if we had to listen to one of your songs, which one should we pick? And what's the story there? Qué difícil. No sé, no sabría qué canción. Pero sí, por ejemplo, me gustaría contarte como hace, ¿qué fue? Casi un año atrás, en febrero, lancé mi último álbum que se llama Espiral, porque justamente va de eso, como que el hilo de las canciones, te das cuenta que hay un patrón que se va repitiendo, que es el de enamorarse, tener que soltar, y esa es la parte que cuesta, el soltar. Entonces como que el concepto de esto de la espiral es que siempre vas a pasar por el mismo punto, pero nunca de la misma manera, porque tenés otras herramientas. Entonces creo que un poco el chiste, digamos, del álbum es esto, que te des cuenta que
sí, te puede pasar que vas a volver a pasar por el mismo punto de enamorarte de nuevo y tener que soltar ese vínculo, pero aprendiste cosas la última vez, entonces no va a ser lo mismo, estás más preparado esta vez. Em, entonces, a ver, yo creo que El uno por el otro es una de las canciones que habla un poco de eso, de valorarse uno y em, sí, Where can I find your songs? To be honest with you, I haven't heard it yet. But are they on YouTube, Spotify? I want to listen to it. en los dos, en los On dos. both? Y de Okay. hecho en el álbum hay bastante Spanglish, así que Okay, beautiful. Beautiful. recomiendo. And is that because obviously you understand English? You probably speak English very well. I've been trying to get you to speak in Spanish because I like to hear it better. You went to New York, correct? Sí. Did you go there to live, or tell me a little bit about how you ended up in New York, how long? Estuve 2 años en Estados Unidos, 2 años y 3 meses. Me fui a hacer la experiencia de au pair. Right. Empecé haciéndolo en Florida y después me fui Nice. para Nueva York. Em, Así que nada, una gran experiencia. Aprendí mucho tanto de vivir en el extranjero, de estar completamente sola, del idioma, de la cultura. Sí, se aprende muchísimo viviendo en el Right. extranjero y vos lo podrás confirmar. Yeah, absolutely. And it makes you, I always say that, like, traveling and seeing the world, it makes you a more intelligent person because you just see so much more and you grow so much more as a person and you can talk about more things with people and you can connect a little bit better. Now, obviously that's a huge También shock. porque estás todo el tiempo fuera de tu No, zona de confort. Entonces eso exactly. te enseña And muchísimo. to be alone, because let me tell you the difference between being in Argentina and the connection that you have with everybody around you, that you can go to a park and you can sit around so many other people and everybody's just drinking their mate and there's dogs running around and you just feel like you feel connected no matter what. You always feel like there's people around you. And then I don't know how your experience was in North America and Estados Unidos, but that is not there. You don't have that necessarily, that tight knit, everybody is so close together. Was that something that you noticed, that it was a little bit harder to feel connected, that you felt a little bit more alone? Em, no, sí, hay bastante de eso. Siento que donde más me costó fue en Nueva York, porque donde estaba viviendo en Florida fue en Saint Pete, al lado de Tampa. Okay. Em, y la verdad es que Saint Pete me pareció que al ser chiquitito también, como es una península, la gente era muy amable. Me pasó de literalmente el primer día que llegué, me fue a buscar mi host family al aeropuerto y veía que desde el auto la gente como que me saludaba como si me conociera de años y me era raro, porque si bien acá somos muy cálidos, creo que había una mezcla de que no me lo esperaba em, y de que tampoco es que saludamos por saludar acá, creo yo. Pero me pareció bastante cálido en ese sentido, la gente por lo menos en Saint Pete. No puedo decir lo mismo en Miami. Y después en Nueva York sucede también que yo vivía al norte, en el área de Westchester. Lo cual es en el medio del bosque, no hay tanta gente, no sociabilizás tanto, pero sí en general lo que a mí más choque cultural me generó son los abrazos. Okay. Siento, capaz es muy duro lo que voy a decir, pero siento que allá la gente no sabe dar abrazos. Yeah. Literal, he pasado por momentos muy difíciles y capaz acompañada de alguien de Norteamérica y que los abrazos sean... Y yo como, Yeah. Well, it's because we don't do it, you know? abrazame fuerte. We just don't do it as much here. The only people you hug are like direct family members. That's it. That's the only people we hug, and then Claro. obviously you can. There's more love in that hug. But no, I couldn't tell you the last time I hugged somebody that wasn't a direct member of my family. You know, it's just we don't have that. We don't have that connection. And I mean, obviously, I hear you that you said you're a little bit in the forests, right? You're a little bit further away from the deep pockets where there's a lot of people in there. Claro. And that's one of the biggest things I feel here as well, because when I'm here,
I live in like the suburbs of Toronto, right? So I'm Okay. surrounded by a lot less density of people, and I do find it's true. It's a little bit harder to find that social connection that you need, and of course we don't hug our friends, and we don't give two kisses on the cheek, and that's one of the biggest culture shocks when I go down to Argentina, and you kiss everybody on the cheek when you leave, and you don't miss a person, you hit every single person, and I started implementing that here now. It's just I don't kiss them on the cheek. But when I leave, I didn't do this before. When I leave, I go and I shake everybody's hand, right? That's how I say goodbye. It's a little bit formal, I know, but I try to Pero hit es everybody. un paso más. Está bien. It's one step further. If I went and I kissed everybody on the cheek, they'd stop inviting me over. So, but no, it's just little things like that. It's little things like that when you travel, you can bring the best parts of each culture, and then you can add it to Exacto. your life, right? De hecho, So, me pasó cuando en el tiempo que viví en... Va, iba a decir en el tiempo que viví en Miami, que fueron solo 3 meses ahí, que ahí era ya no como au pair, fui de turista, me quedé. Pero sí, creo que fue la suma de todo ese tiempo fuera de Argentina. Yo, por ejemplo, ahora volví y me estoy quedando en lo de mi papá. Y claro, el primer día que él llega de trabajar, viene y me saluda con un beso en la mejilla. Yo como, claro. Como que me acostumbré a, en Miami, en Nueva York, en Saint Pete, que llegara la familia o mis roommates y como, hey, hola, ¿cómo estás? O sea, Yep, that's it. me desprendí de esa parte tan nuestra, me había como acostumbrado a eso. So I'll ask you two questions here. What were the biggest culture shocks that you found, right? So obviously it's that the social aspect. Was there anything else that you're so used to in Argentina, and then you go over there and it's just not there? And then the second question I want to ask, I'll come back to this. I'll let you answer how you wish. Is what did you learn in the United States that you brought back to Argentina? Like how I said, you bring the best parts of the cultures. What did you learn and bring back to Argentina that you would say is a little bit of a better habit or a better way of living that? Otro choque cultural con el que me encontré fue como au pair, con el tema de las familias. No tengo idea cómo será en Canadá, pero en Estados Unidos encontré que es muy normal que tengan hijos para que los cuide alguien más. Como que, por ejemplo, yo en Nueva York cuidaba de una familia que tenía una nena y un nene de 3 a 5 años. Y la mayor parte del día estaba yo con ellos. Y estaban por tener una tercer nena que ya nació, de hecho. Pero era como, pero no puedes cuidar de 2 si quieres un tercero. Entonces, como que eso a mí es algo que entendí que es parte de la cultura allá, pero que me cuesta como aún así procesarlo. Porque acá, a ver, acá existen las niñeras. De hecho, hoy en día trabajo de niñera. Pero acá los papás tienen nenes para estar con ellos. Que Right. creo que es parte de esta cultura de calidez, no sé. Eso es algo que allá me costó mucho entender. Okay. O sea, de hecho fue una experiencia express de cómo ser mamá, siento. It's like how in Argentina you have those dog walkers where somebody comes in and picks up all the dogs, but it's like for the children where you have somebody come Sí. in and take care of the dog for you. No, that's it's not something I've ever thought about. I mean, here specifically in Canada, yeah, you have your daycares, right? You have daycares where if both parents are working, they're sent to school and they go to daycare. I've never met au pair here. I've heard that a lot more, and I only found out what that was a year ago. I didn't even know what it was until last year. And then how about the next one here? What did you learn and bring back to Argentina from the culture of us in North? I say us in North America, us Canadians and Americans, we're very close. There's not too many differences. I like to be Canadian a little bit better. I can tell you why after. But what did you take from our cultures and brought back to Argentina that you think is a better habit? Creo que lo que aprendí y aplico hoy en día acá en Argentina es a moverme. Creo que nada, en estos
en mis 24 años viviendo en Argentina y viviendo en la casa de mis papás, naturalmente estaba como inmersa en ciertas comodidades, en ciertos privilegios, en mi zona de confort, aunque obviamente como ser humano hay un montón de cosas que capaz no me gustaban y que capaz no me hacían tan feliz, no dejaba de estar en mi zona de confort. Entonces el salir, el estar sola y el seguir teniendo mis sueños de hacer música me llevaron a eso, a moverme. En Saint Pete, por ejemplo, empecé por primera vez en mi vida a cantar en la calle. Mhm. Y a buscar. Recién en Estados Unidos conocí lo que es una jam de música. Okay. Y empecé a eso, a conectarme más con artistas, a moverme, no sé, como todo eso. Y no solo desde, o sea, moverme por mis sueños, sino moverme para conocer gente nueva y entender también como, si voy a un boliche probablemente no voy a conocer al tipo de gente con quien yo quiero conectar, ¿se entiende? Entonces como eso, buscar, ok, ¿dónde hay tal evento que a mí me pueda interesar para conectar con gente que esté alineada conmigo? Y es algo que estoy aplicando acá. Yeah, I fully agree that again, leaving your home, leaving your country, seeing different parts of the world, it opens you up, it makes you a smarter person, you learn more, you just see parts that you never saw before. Obviously my channel is mostly for foreigners who fell in love with the Argentinian culture, who would one day potentially like to move to Argentina. What would you say? Would you recommend? Do you think Argentina is a good place to live? Do you think people or I know Argentina is a big place. We'll say Buenos Aires. Would you recommend people live in Buenos Aires? Sí, pero incluso recomendaría Argentina justamente por eso, porque es un lugar muy grande y te guste lo que te guste, tenés. ¿Te gustan las playas? Hay playa. ¿Te Right. gustan las montañas? Hay montañas. ¿Y qué montañas? ¿Te gusta la ciudad? Hay una ciudad hermosa. Hay muchas ciudades, pero para mí Buenos Aires es hermosa. De noche, de día, más allá de la inseguridad, es hermosa. Entonces sí recomiendo vivir en Argentina. Absolutely, and you just listed off a big point here. I obviously upload a lot of videos about Argentina, and sometimes I'll say Argentina, and sometimes I'll say Buenos Aires. And when I say Argentina, the amount of comments I get saying Buenos Aires isn't just, or Argentina isn't just Buenos Aires, Argentina isn't just Buenos Aires. The Argentinians really don't like it when you just say, oh yeah, I went to Argentina, but you only went to Buenos Aires. So your recommendation is that if people come to Argentina, that they see Argentina, right? That they don't just sit in Palermo in a little cafe there, that they Exacto, get out there. porque es hermoso Palermo, Recoleta, San Telmo, Puerto Madero, o sea, tiene y todos los barrios, o sea, son hermosos, hay un montón de verde, está lleno de bares, que eso es algo que yo extrañaba mucho, las cafeterías de acá de Buenos Aires, las calles, pero hay mucho más. Y otra recomendación que sí tengo, no solo recorrer, sino, o sea, el recorrer les va a hacer entender por qué cuando conocen a un argentino no tienen que decirle, che, boludo, porque justamente hay mucho más que che, boludo, hay otras provincias que hablan totalmente distinto. El che, boludo es el porteño, y de hecho nos odian mucho por eso. Right. Okay, so it's just have the awareness, right? Have the awareness that Argentina's big, that there's different people, that there's different places, and don't just take what you learned from some dumb guy on Instagram uploading videos. Just take in mind that there's a lot more. You mentioned the inseguridad, and I wanted to ask about that. There's two different sides of it. There's people saying that you go to Buenos Aires and you're perfectly safe. You're okay. Just don't be an idiot. And then you still have people out there who say, no, you need to be careful, right? My experience down there, I was down there because you have to understand, I grew up in the suburbs of Canada, right, in Ontario. It's safe, right? There's nothing I need to worry about here. Realistically, like, I can think of only two situations that happened in my neighborhood that were unsafe. But other than that,
Allá son los animales lo peligroso, capaz. Yeah, you walk and you see a skunk. That's what you should be scared of. Not. Claro. No, some may say that it's changing a little bit here, but if we're not being dramatic, no, it's safe here. And that's why when we come to Buenos Aires and we go to South America, our vision of dangerous is completely different. When we think dangerous, I can walk around here with my phone like this, on the streets, and I'll be okay. You can't do that down there, and that's what makes us say it's unsafe. But in reality, if you're not an idiot, this is my take on it. In reality, if you're not an idiot and you know how to, keep your phone very close where it is doesn't seem that unsafe. Would I be wrong in saying that, or is my take generally okay? Mira, en mis experiencias, no, el ser cuidadoso no es suficiente. Okay. Y no estoy hablando de solo de Buenos Aires. O sea, no sé qué tanto me puedo extender porque fueron situaciones, digamos, bastante feas. Pero esto digo, o sea, fueron situaciones que incluían como que me apunten con un arma, o sea, una vez fue en una quinta, en un cumpleaños de un primo mío, X, y entraron 4 tipos a robarnos. De nuevo, también había armas, cuchillo, nos amenazaron. O sea, a veces ser cuidadosos no es suficiente. Right. De hecho, cuando volví, eso también fue un cambio muy fuerte porque volví bastante paranoica. Porque acá, por ejemplo, existe la palabra punguear, que es que te lo saquen de tu bolso, con muchísimo cuidado. Y que no te enterás hasta que vas a buscar tu teléfono. Entonces, sí, obvio, lo más inteligente que uno puede hacer es tener cuidado, no estar así con el teléfono en la calle. Yo incluso siendo argentina, si voy a usar el teléfono y estoy con alguna amiga o un amigo, les pido que me hagan carpita, que es como que se pongan, digamos, básicamente para evitar que alguien pueda meter mano. Y lo uso si, no sé, si tengo que mandar un mensaje urgente, si no estoy segura si estoy yendo para el lado correcto, para lo necesario, digamos. Yeah, and yeah, it's just growing up in a different place with different experiences, right? Like when my ex, she would say she's been robbed 2 or 3 times. She said that she's not buying iPhones anymore because she's been robbed, right? You stop, and to me that's like, are you serious? But the way she said it was just like, yeah, it's just things that happen, things that you grow up with. But for me, I've never been robbed in my life. I can't think of anything, but you speak to people and they say, oh yeah, this happened to me, but that's why we always come down with fear, which obviously is a little bit well placed, but also sometimes a little bit exaggerated. So I don't know, to me it's very interesting to hear your take, because no sé si iría venir con miedo, pero sí estar alerta. No sé, te puedo compartir, por ejemplo, las situaciones en las que yo estoy alerta. Por ejemplo, si hay un lugar con mucha gente, intento estar muy atenta a mis pertenencias, porque ahí es donde suceden los pungueos. Si es un lugar en donde no hay gente, intento estar atenta a la poca gente que pueda haber alrededor mío. Si estoy en la calle, prestar atención a las motos, porque hay algunas que pasan, que son motos, repartidores, pero hay otras que no son solo eso. Me ha pasado, por ejemplo, de estar en la parada de un colectivo, que estaba tardando mucho, no venía, y dije, bueno, me pido un auto de aplicación. Y yo estaba, por ejemplo, muy cerca de la vereda y vino una moto del otro lado y me sacó el teléfono. Right. Entonces, a veces ni siquiera usan armas, o sea, es estar uno también atento. Por ejemplo, ahí yo hice muy mal en estar con el teléfono tan cerca de la vereda. Es estar atento. Right, they're called motochorros. That one I learned. I saw Sí. a motochorro in Palermo on Calle Costa Rica, which is generally a nice area to be in.
and I was with my German buddy, and I was with my ex, who was Argentinian. And my German buddy was like freaking out. He's like, "Oh my goodness! Like, what was that? And is she okay? Is she gonna be okay?" Because obviously they took the phone and ran off. And my ex was just, it happens, you know. It's nothing out of the ordinary. Okay, well I don't like to end it off on a topic like that, because obviously there's a lot more to Argentina, to Buenos Aires, than the Insecurity. But we love Argentina. I'm sure you love Argentina. I see the shirt there. That definitely tells me you like it as well. Menta, where can we find you? What should we look for in the future for you? If somebody wants to follow you, if somebody wants to listen to your music, tell us how we can best support you. Me encuentran en Instagram como M de Menta. Y ahí mismo también están todos los links a Spotify, a YouTube, que incluso las canciones están en todas las plataformas digitales. Y bueno, espero que puedan escuchar mi música, que les guste, que conecten, y pronto estaré sacando más canciones. Beautiful. Happy to hear it. Okay, that's going to close this thing off. Thank you so much for staying and speaking with me for a whole 50 minutes. It's not the easiest thing to do. Espacio. And okay, we'll close it off here. Thank you so much. Gracias.